Mayong adlaw mga higalag mga kaigsunan. Ni nasab kita niining ato ang pagtuon sa eight laws of health, the eight laws of health, no? So niining mao nga panahon atong hatagan og panahon kining usa sa mga importante kaayo nga atong pagatunan. Atong nilabay nato may tungod sa panglawas, health benefits of water mo atong gitun-an. Karon atong padayonon katong internal uses of water, no? Sa atong ginatun-an actually mao ni ako lang ning balikon, ideal diet, exercise, water, sunshine, temperance, fresh air, rest, trust in divine power. Nahuman naman taning trust in divine power, nahuman punta sa exercise, sa tubig, wa pa man ta mahuman ani. Ang atong hisgutan karon mahitungod ni sa internal uses of water, no? So, mo ni atong tun-an. Internal uses of water. Mao kini karon. Ingon dinhi sa atong pamalandungan kini nagaingon, in health and in sickness, pure water is one of heaven's choicest blessings. No? So, diha sa kahimsog o sa balatian ang putli o pure nga tubig, mao ang usa sa labing pinili nga mga panalangin sa langit. No? Choices, heaven's choices blessings. Its proper use promotes health. Ang husto nga paggamit niini makapauswag sa kahimsog. Unya padayon, it is the beverage which God provided to quench the thirst of animals and man. No? Kini ang ilimnon nga gitagana sa Dios aron matagbaw ang kauhaw sa mga hayop o sa mga tao. Drunk freely, it helps to supply the necessities of the system and assist nature to resist disease. Ang libre nga pag-inom makatabang kini sa pag-supply sa mga kinahanglanon sa sistema ug nagtabang sa kinaiyahan sa pagsukol sa sakit. Ellen G. White, no, Ministry of Healing, page 237. So, sa atong palandungan kini pagayo, in health and in sickness, pure water is one of the heaven's choicest blessings. Atong padayonon, the body's organs and tissues require large quantities of water in order to work effectively. Ang mga organo o tissue sa lawas nagkinahanglan daghang tubig aron epektibo nga mulihok. So, og kulang, dili kayo epektibo ang paglihok. Some of water's vital functions are as follows. Ang pipila ka mga importanteng gibuhaton sa tubig mao ang musunod. So, ato nirong tan-awon kung unsa ang mga importante kayong gimbuhaton sa tubig. So, ingon din water is essential for efficient circulation of blood, which is nearly 90% water. Ang tubig kinahanglanon para sa epesyente nga sirkulasyon sa dugo nga halos 90% tubig. So, ang ato adayong dugo halos 90% ana tubig. The bloodstream carries oxygen and nutrients to every body cell and transport the cell waste products to the kidneys, lungs, and skin for removal. Ang agos sa dugo nagdala sa oxygen o mga sustansya sa matag selula sa lawas o nagdala sa mga hugaw sa selula ngadto sa mga kidney, baga, o panit aron makuha. So, diha manggod ang mga hugaw padulong sa kidney, padulong sa atong baga, o padulong sa atong mga panit. The bloodstream also transports white blood cells
that fight disease causing germs in the body. Ang agos usab sa dugo nagdala usab sa puti nga mga selula sa dugo, kanang white blood cells, nga maoy nakigbatok sa mga kagaw nga hinungdan sa sakit sa lawas. Kanang atong white blood cells mo na mo fight, no, makigbatok, makig-away sa nga kagaw nga mo hinungdan sa sakit sa lawas. Unya, padayon ta, nagaingon din water keeps the body temperature within a normal range. Siyempre, basta na ay tubig, magpugong yun ni sa temperatura sa lawas, sulod sa normal nga range sa atong temperature. Kaya usay do naman, basta kulang ganita usay tubig, mutaas po ang temperatura. So the evaporation of perspiration on the skin surface helps bring down fever. Ang pagalisngaw sa singot sa panit makatabang sa pagpaubos sa ilanat mo ng mga tao nga hilantanon, nakita nimo nga muos-os ang ilanat kung sington sila. Water produces the fluid that constantly moistens the ice, no? Ang tubig makapatunhag fluido kanunay mubasa sa atong mga mata. Without tears, the eyes would become dry and inflamed, resulting in loss of sight. Kung walay luha ang mga mata, mahimong uga o manghubag na siya o nga mo resulta sa pagkawala sa pananaw. O magsigi na yun na, mo resulta na sa pagkawala sa ato ang pananaw. Sa pagpadayon, water is needed to lubricate and cushion the bones and joints. No, ang tubig gikinahanglan aron sa paglubricate, no? O cushion sa mga bukog o mga lutahan. Water is necessary for the production of saliva and digestive juices. Ang tubig gikinahanglan alang sa pag-produce sa laway o sa digestive juices. No, importante kayo kay og kulang tag tubig manang usay baho atong gininhawa. Kay wa na may laway o ugaman o nang pagginhawa na to baho ang atong ginhawa kay kulang tubig. Sa pagpadayon, naigon dugang din nagaingon, water relieves both physical and mental fatigue. No? Ang tubig mag-relieve kini, no? Makapahupay sa physical ug mental nga kakapoy. Nya, padayon nagaingon din the brain is approximately 85% water. Ang utok gibana-bana nga 85% nga tubig ang utok. So, gamay ra kayong unod nga 15 ra. 15%, 85% tubig. It is not surprising that drinking 1 glass of water every 10 minutes for 1 hour relieves many headaches. Dili ikatingala nga ang pag-inom og usa ka baso nga tubig sa matag 10 minutos sulod sa usa ka oras makapahupay mo relieve kini sa daghang labad sa ulo. Mga kaigsuonan, ato ragyong hatagan ang panahon ang pag-inom sa tubig. Kay usahay, dili manggudta makainom. If all water that the body needs, kini bantayin yun during a day had to be taken by mouth, one would have to drink 40,000 glasses every single day. Na? Tanawa na. Kuyaw kayo. Kung ang tanang tubig nga gikinahanglan sa lawas sulod sa usa ka adlaw kinahanglang imnon o sa live kasuli ipaagi sa baba, ang usa kinahanglang moinom og 40,000 ka baso kada adlaw. Fortunately, the body has wonderful ways to conserve its water. Ang maayo nga ang lawas na to adunay nindot nga mga paagi aron matipigan ang tubig dinhi sa sulod. Dili siya makagawas. I-conserve niya ang atong tubig na atong giinom. Kunya, approximately 10 glasses of water are eliminated
daily by the following ways. Dunay gi-approximate na siya. Gibana-bana nga dunay napulo ka baso nga tubig ang mawala kada adlaw pinaagi niining mao nga mga hinungdan. Mga igsoon. The kidneys excrete 5.5 glasses through the urine. Ang kidney mag-excrete og 5 og tunga sa baso pinaagi sa pagpangihi. The lungs lose 2 glasses through breath. Ang baga mawala ang 2 ka baso pinaagi sa paginawa. The skin loses 2 glasses through perspiration. Ang panit mawadaan 2 ka baso pinaagi singot. And the gastrointestinal tract loses 1/2 glass in the stool. Ang gastrointestinal tract mawala ang tunga sa baso pinaagi sa ato ang kalibang mga kaisonan, no? So mawala na siya, napulo ka baso. Unang kinahanglan nato ng replisan, ato ng hulipan og laing napulo. Kanang naano, tanawon pa padayon no nato ni siya. Ingon din eh. The body receives a daily supply of water from intake of food, 3 glasses, and from the metabolic process, 1.5 glasses. Sa ato papila na 5 og 4 og tunga, no? So dinhi imong masabtan o may baluan nga ang lawas makadawat ni siya sa usak adlaw nga supply sa tubig gikan sa pagkaon nato. Dunay 3 ka baso nga makuha. Og sa mga metabolic proseso sa metaboliko usa og tunga. So ingon pa din one must drink 5.5 glasses of water to replace the body's average daily water losses. Average, kinahanglan mo inom ta og 5 og tunga sa basong tubig. Ang matago sa aron mapulihan ang kasagaran pagkawala sa tubig kada adlaw sa lawas, no? Kaya niya ato itong naisgutan, mauto ang mga paagi nga mawala ang tubig sa atong lawas balig na pulo ka baso. Pero dinhi, giingon lang, nga kinahanglan lang ta mo inom og 5 og tunga sa basong tubig, ang kada usa aron mapulihan ang kasgarang pagkawala sa tubig kada adlaw sa atong lawas. No? Remember that any of the following conditions will increase the body's water losses. Naapoy mga kondisyones. Sinumduman na to nga bisan unsa nga mosunod nga mga kondisyon makadugang usab sa pagkawala sa tubig gikan sa atong mga lawas. Kini karon. Padayon ta. High fever, hard physical work, or any other activity that increases body sweating. So, ang taas nga hilanat, dayon trabaho physical, kusog, pilagi kusog, bisan unsang kalihukan nga makapadugang sa singot sa lawas. Illnesses such as common cold that result in increased upper respiratory tract secretions. Mga sakit sama sa common nga katugnaw nga mo resulta sa pagdaghan sa upper respiratory tract secretions. Padayon pagyod, naa pagyod mga dugang nga mo contribute sa pagkawala sa tubig. Ingon din dry air, either as very hot desert air or very cold winter, vomiting or diarrhea. No? Ugang nga hangin, nga init kayo nga panahon. No? Sa diserto o bugnaw, nga hangin sa ating tugnaw. Vomiting or diarrhea, pagsuka o kalibanga, nursing mothers, breast milk production, kadtong mga inahan nga nagpatutoy, pag-produce og mga gatas sa ilaang mga soso. No? So, naapagyilain, naapagyidogang ani,
high protein foods, taas nga protina nga mga pagkaon. High protein, sa ato pa mga karne, taas mo ng protina. High salt or sugar intake, taas ang atong gamit o asin o asukar nga mga pag-inom o mga suplemento sa vitamina, no? O mineral. Unya dinhi actually dugangon dinhi ang vitamin mineral supplements. Balik ko nako. High protein foods, high salt or sugar intake and vitamin mineral supplements increase the work of the kidneys to remove waste. Kini nga mga pagkaon madungagan ang trabaho sa kidney aron makuha ang mga hugaw. So, anong atagan ta nini aron mahibalo ta ug unsay angayan natong kanon. The human organism requires 1/3 more water than the body's thirst signals indicate. Sa ang tawhano ang human nga organismo sa tao nanginahanglan og 1/3 nga daghang tubig kaysa gipakita nga mga signal sa kahos lawas. So sa ato pa kinahanglan na ay labaw-labaw nga daghang tubig nga naa sa sulod. The following routine will help meet the body's daily water needs. Drink 2 glasses of water upon rising, 2 glasses mid-morning, 2 glasses mid-afternoon, and another 2 glasses before bedtime. Then drink enough water to keep the urine pale. Ang musunod nga mga rutina makatabang ni sa matag adlaw nga panginahanglan sa tubig sa lawas. Pag-inom og 2 ka baso nga tubig sa pagbangon, 2 ka baso sa tungang buntag, sa to pa sa dili pa maniadto naa na kay 2 ka baso, 2 ka baso sa tungang hapon o mid-afternoon o sa dili pa panihapon, og laing 2 ka baso sa tubig sa dili pa matulog. Drink enough water to keep the urine pale. Pag-inom og igo-igo o daghang tubig aron magpabiling tin-aw ang atong ihi nga dili magyelo, no? Padayon mo na ni ang dapit diri sa katapusang bahin. All organs and body functions require water. Ang tanang organo o ang pagpunksyon sa atong lawas kinahanglan og tubig, no? Breathing, pagginhawa, digestion, pagpanghilis, elimination, pagwagtang o kanang pagpangasilyas, hormone secretion, pagtago sa hormone, temperature regulation, regulasyon sa temperatura, lubrication of muscles, bones, tendons, lubrication sa mga kaunuran, bukog ug tendon, protection from injury by cushioning tissues, protection gikan sa kadaot pinagi sa mga cushioning tissue. Niini nga takna ato ning ayuhag pamalandong mga kigsunan ang kaimportante sa tubig sa sulod sa ato ang lawas, no? Mo nang atong gitun-an internal uses of water. Ang ato ang pagtuon, balikon ako, in health and in sickness, pure water is one of the heaven's choicest blessings. Panalangin ang tubig. Munang internal uses of water. Sa pagsira, mga higalag mga kaigsunan, ako mong awhagon pagkuyog kanako pinaagi sa pagampo. Amo gamanan maluluyon nga mahan nakas mga langit niini nga kagabiyon. Among gikalipay ang kigayonan nga nakakaton kami niining mao nga takna may tungod sa kaimportante sa tubig alang sa among lawas, ang internal nga kagamitan niini diha sa among lawas. Salamat kay Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo nga gikinahanglan namo ang pagsupply og tubig diha mismo sa among kaugalingon. Kay sayod kami nga mao dinay ang komposisyon
nga mas daghan ang tubig diha sa among lawas, nga among kinahanglan hulipan ang mga tubig nga nawala gikan niini. Og nga salamat kay Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo, og niini nga panahon hatag kanamo Ginoo ang kaalam nga langit nun. Labaw sa nga tanan himoa kaming mapinadayonon sa pagtuon niining amo ang tulumanon, the 8 laws of health. Importante kini alang sa amo kinabuhi, og tabangi kami nga magpadayon kami niini, og gihatag kanimo ang imong langit nun nga pagiya. Pasayloa kami sa among masala. Salamat sa pagtubag mo sa amo pagampo nga kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higalang mga kaigsunan, kini si Brother William Soriano Kaber magaingon, panalanginan kamo sa Dios.